ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋ କନସେପ୍ଟର କାହାଣୀ। ସାଇକୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ସହିପାରେନି। ତେଣୁକରି ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନି, ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ପାଇନି ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କପଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ମୁଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ହାଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ସିନ୍ଟା ଏବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭାବରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର କାହାକୁ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜର କଷ୍ଟଟା ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ମାନେ ଏ ଓପନ୍ ଥିଏଟର୍ ଆଗରୁ କରିଥିଲି। ଏଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ମୋର ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ଲଭ୍ ଉପରେ ତ ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି କଲାବେଳକୁ କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍। ମୁଁ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁକରି ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାବିଚିନ୍ତି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୋର, ତାର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟକ୍କର କ'ଣ ଦେବି, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଦେଇଛି, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବି? ଡେଫିନେଟଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏରିଆରେ 18 ଘଣ୍ଟା ମଉଜାରେ ମୁଁ ଲୋକାଲ୍ ଏଇଠି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଏରିଆର ପୁଅ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ିବି। ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କାହା କରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର ରାଜବୀର। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋ କନସେପ୍ଟର କାହାଣୀ। ସାଇକୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ସହିପାରେନି। ତେଣୁକରି ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନି, ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ପାଇନି ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କପଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ମୁଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ହାଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ସିନ୍ଟା ଏବେ କରୁଥିଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି, ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଓନର ସତ୍ୟ ଅଜାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି ସେଇଟା ରିଅଲ୍ ପୁରା ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରିଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭାବରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର କାହାକୁ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେମିତି ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିଛି ନ ଦେଖିକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ମହାବାଳ ଆଉ ବାଘ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ସେଇ ମହାବଳ ବାଘ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିଏ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଛି, ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଯାତ୍ରାର କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ଅଧିକ ବୋଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜର କଷ୍ଟଟା ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ମାନେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲା ପରେ କଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼େନି।
फिल्म इंडस्ट्री छाड़ी के हीरो माने काहे के यात्रा करते सीरियल छाड़ी के काहे हीरो माने यात्रा करते देखो फिल्म इंडस्ट्री तो हिरो मैंने कहीं आसी ना प्राय सीरियल आर्टिस्ट मैंने प्राय आसुँच मुझे कौटना कौटी मोर माने ओपन थिएटर आगुरी करी ये यात्रा प्रति मोर माने अभिनय करने मोर टे वीकनेस थिला आउे भी आउ गोटे कज है ओडिया फिल्म इंडस्ट्री तो आपण मैंने जानते कौ भाया स्टेज बर्तमान गति कर लव उपर तो फिल्म तो आपण मैंने देखुए एक्शन मुवी कला के क्रिटिकाल मु सलाम भुवनेश्वर आपण मैंने जानते गोटे गोटे फाइट रे 5 लाख 10 लाख खर्च मु जो एक्शन हिरो भाव में एंट्री करी गोटे गोटे फिल्म रे 4-5टी एक्शन रहा माने आपण मैंने जानते कोटिए बजेट ना फिल्म होनी तेणुक एक्शन मुवी बहुत कम प्रस्तुति करा बहुत जिनस भाभी एंट्री कर देखो पीयूष गोटे सान भाई मोर तार मोर व्यक्तिगत संपर्क भल देखो मुझे टक्कर कौन देवी से बहुत माने पुराणा कलाकार मैंने मु तो प्रथम थर पर यात्रा पाद दे 6 मास खंडे हम तेणुक से 10 वर्ष 15 वर्ष कम कले तेणुक बहुत कथा शिखार अच्छे मुझे कंपटीशन कौन से सहित करी गोटे मूर्खामीर परिचय तेणुक से बहुत फिल्म इंडस्ट्री और यात्रा इंडस्ट्री अभिनय तो दुनिया समान ना कुछ अलग जमा सामान नुहे यात्रा इंडस्ट्री आपण मैंने चीट करें जी एक्चुअली माने कला जानी यात्रा इंडस्ट्री स्टेज उपर दर्शक बंधु मान फ्रंट रे चित्रण कर चीट करें यात्रा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री चीट कर पारे गोटे टेक को 10टा टेक कर चीट करदे पारे यात्रा ओपन स्टेज रे दर्शक मान फ्रंट रे सब प्रकार अभिनय करा पड़ो डेफिनेटली खंडगिरी मुझे एंट्री कर मोर गोटे आशा पूरण हो कारण मुझे खंडगिरी एरिया 18 घंटा मौजार मु लोकाल हिसाब से गोटे से एरिया पुओ हिसाब से प्रथम थर पर खंडगिरी स्टेज चढ़ी आज पर्यटन से लोकालिटी हिसाब से कई खंडगिरी अभिनय कर यहाँ बोलते मत बहुत एक्साइटेड लगुच मोर गोटे बहुत इच्छा थी खंडगिरी स्टेज रे यात्रा करने सेटा मोर गोटे सौभाग्य लोक मान भल पाइबा भगवान का आशीर्वाद यात्रार दर्शक बंधु मानी कहि नुआ नुआ हिसाब से ट्राए कर बेस्ट रु बेस्ट देवाई मोर जदि भी कौन किसी त्रुटि रोचे आपण मैंने डायरेक्ट मत कहतु मुझे आहरी भल करने चेष्टा करी फिल्म दर्शक बंधु मानक जहाँ भी मो फिल्म कैरियर मुझे स्टार्ट कर मो कैरियर अभिनय कैरियर मोर से प्रथम पाहाच सदृश मोर एबी सलाम भुवनेश्वर पार्ट 2 मुझे जो जाइली डिस्कसन करके आसा बहुत जल्दी शूटिंग आरंभ हो देखो प्रथम बहुत डर लगुला किए बाड़े दब तो बहुत स्लांग्स गाड़ी भी शुणी एवं भी शुणुची मोर सीनियर कलाकार मैंने जो मैंने बुझेले मत किए गोटे तू कहले राति निद हुएनि जो स्लांग्स गाड़ी कर परवर्ती मुहूर्त जो सरी जाऊँ आसुँच हाँपाई मत सीनियर आक्टर मैंने ना से गाड़ी करेंगे तुम जो माने अभिनयटा कर अभिनय भितर से पशि जा मजी जा माने गाड़ी कर चेयर पर बाड़ कर विषय किसी जानी बहुत दिन है मुझे देखाई जो यात्रा एंट्री कला पूर्व मुझे देखाई मत भी भल केतटा जिन सजेसन देते से यही जिनस कर राजूरी भाई यही जिनस कर तार मोर कोर्डिनेट बहुत भल संपर्क भाई आ गोटे छोटिया कथा राइमन पोर्टर भी यात्रा को आसले आपन को अनेक कलाकार माने यात्रा रो माने फिल्म रो भलो भलो कलाकार माने यात्रा करथि अर्थ पई आसथि ना कि खरा कमी जे देखो ये अर्थ पई आसले मोर माने प्रतिदिन मो स्कॉर्पियो रे जीवा आशा कर नथांदी मोर प्रत्येक मासरे 25-30 हजार तेल रे जाउची ताल तो मुझे संचय करता मोर गोटे बहुत वीकनेस थी यात्रा करने खंडगिरी प्रिपेयर हाँपाई जाओ अशेष धन्यवाद देवी रंगमहल ओनर जी सत्यजा जाओ मत से सुजोग एगेन थैंक्स जनाऊँ देखो ये क्यारेक्टरटा मुझे एक्चुअली एंट्री करी हीरो भूमिकार अभिनय करने जोटा कि पैथेटिक रोल गुरा मुझे बहुत भल कै मत एंट्री कर एक्चुअली सत्यजा से क्यारेक्टर हीरो जो 2टा बही करता गोटे पर बारिकर बाबुनार बो मूर्ति
से बहीटा हो पारानी तापर आमर दरिया कूलर दरदी बंधु है ये बही मुझे पूरा सिलेक्ट होती प्रथम गोटे साइको चरित्र तापर कटी कटी डबल कटी से भी गोटे 4-5टा मोर सीन अच्छी मोर जो मेन जो हीरो जो अभिनय करते प्रदीप बेहरा सार जो तो समस्त पागल से बहीटा को जमती आमर 2टा बही हिट हो गला से बहीटा को आर वर्ष करेंगे डिसाइड कर।